কোন এইটো খোঁজছিল এই আমেরিকা প্রেসিডেন্ট আপনার এই ব্রিটিশত চিফ হোৱা মানুহে বিশ্বজিৎ আমেরিকা প্রেসিডেন্ট হয়ে গেল তার কথা ধন্যবাদ দিছো কোয়ার মাথায় যদি হয় जे खौरांगिरिफोरनि सोंनाय बायदियै बेबाराव बिजेपिआ बिटिसिआव पावाराव फैयोब्ला बिटिसिनि सिबा जितु बिश्वजित दैमारिया जागोन नामा नैबेबायदि सोंथि सोंनायाव डाइरेक्ट हाग्रामा महिलारि बिथां सारा बिश्वजित दैमारिखौ बुंदों बियो बिथाङा माने बिटिसिनि चिफ जाया बियो आमेरिकानिसो प्रेसिडेन्ट जागोन नैबे फैबाय थानाय एबारनि खेबावहाय आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट जानो थांगासिनो दङ नैबेबायदि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननियाव बिदिखौ आं फुल होनो थांगासिनो दङ दा बिनि सायाव फिननाय होदों जाय बिश्वजित दैमारि बिथां सारा हाग्रामा महिलारि बिथां सारनि सायाव फिननाय होदों जिहेतु बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि सायाव खौरांगिरिफोरा माने ओरै सोङोब्ला ओरै फिननायखौ लुबैयो नालाय बेबायदि सोंनायनि फिन महरै बिथाङाथ' होखानांगोन दा मा बाथ्रा बुंखो भिडिअखौ आं होनो थांगासिनो दङ एक्चुअलि राजखान्थियारि बिथिङाव मा जानो थांगासिनो दङथाय ना जिबायदि बाथ्राफोरखौ सानथावा बैबायदि बाथ्राफोरखौ लाबोलायनाय बुंलायनाय बे सोलिगासिनो दङ फारसेथिं नायोब्ला इन्ट्रेस्ट नाथाय जाय बुंजाग्रा दुखु मोनथाव माने सुथुर जानानै थानायफोरबायदि लायोब्लाथ' बेफोरनिफ्रायनो दुखु मोननाय सोमजिनाय फैयो दा जिखुनु राजखान्थिनि खेला राजखान्थियाव बेफोरबायदि जायो साननानै दैदेनगिरिफ्रा गेलेनो रोंनांगोन अब्लासो दावराव दावसि जानाय नङा आरोखि आं सानो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायनांदो কোন এইটো খোঁজছিল এই আমেরিকা প্রেসিডেন্ট আপনার এই ব্রিটিশত চিফ হোৱা মানুহে বিশ্বজিৎ আমেরিকা প্রেসিডেন্ট হয়ে গেল না মানে এইবার নেক্সট প্রেসিডেন্টও বিশ্বজিৎ दैमारि হব নেক্সটত আমেরিকার প্রেসিডেন্টও বিশ্বজিৎ दैमारि হব এইবিলাক ব্রিটিশত নবহে বা আপনার মিছা কথা কৈছে দলে থাক আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বনাবো জাম্বা কি বুঝি না পাই কথাবিলাক দে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ভাল কথা ধন্যবাদ দিছো কোয়ার মাথায় যদি হয় তো যে নহক নির্বাচনের সময় সবে মানে এটা কি কয় আপনার বহুত দূরলৈ চাই ফেলে কিছু কায়দা বুদ্ধি কৰি যিটো কথা কলে নিজৰ কাৰণে লাভ হয় এনেকুৱা কথা কয় মই ভাবো নিশ্চয় হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াই মোক এনেকুৱা কওঁতে তার কিবা এটা হয়তো এই নির্বাচন লাভ হব পারে আর লাভ হলে মই ধন্য মানিম কোন এইটো খোঁজছিল এই আমেরিকা প্রেসিডেন্ট আপনার এই ব্রিটিশত চিফ হোৱা মানুহে বিশ্বজিৎ আমেরিকা প্রেসিডেন্ট হয়ে গেল না মানে এইবার নেক্সট প্রেসিডেন্টও বিশ্বজিৎ दैमारि হব নেক্সটত আমেরিকার প্রেসিডেন্টও বিশ্বজিৎ दैमारि হব এইবিলাক ব্রিটিশত নবহে বা আপনার মিছা কথা কৈছে দলে থাক আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বনাবো জাম্বা কি বুঝি না পাই কথাবিলাক দে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ভাল কথা ধন্যবাদ দিছো কোয়ার মাথায় যদি হয় তো যে নহক নির্বাচনের সময় সবে মানে এটা কি কয় আপনার বহুত দূরলৈ চাই ফেলে কিছু কায়দা বুদ্ধি কৰি যিটো কথা কলে নিজৰ কাৰণে লাভ হয় এনেকুৱা কথা কয় মই ভাবো নিশ্চয় হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াই মোক এনেকুৱা কওঁতে তার কিবা এটা হয়তো এই নির্বাচন লাভ হব পারে আর লাভ হলে মই ধন্য মানিম।